ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୌରୀ ରାଉତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୁତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅସମୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଏକ ଶ୍ରୁତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ରେମଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନିତା ବେହେରା, ବ୍ରିଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ, ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କରଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। असीम शक्ति दिंतु जीवन अपूरणीय क्षति को फेस करने सम्मुखीन करने। गौरी भाई सहित मोर संपर्क आरंभ हुए 2014 मसीह जिते राजनीति एवं विजु जनता दल विधिवत भाव में सामिल हेली। से प्रथम बैठक, प्रथम देखा, प्रथम आलोचना विभिन्न प्रकार राजनीतिक विषय वस्तु जिले में किभली भाव में दल मजबूत हो, आगामी दिन किभली भाव में दल होता से दिन कथा 2014 कथा एवं शेष देखा होता अल्प केते दिन पूर्व से आम घर आसते आसवा उद्देश्य था जे पो बाहर निमंत्रण करने से जानते मुझे जानती सीटा आम जीवन शेष देखा और शेष आलोचना पो बाहर डाकवा कथा तो से कम कहते 1.5 घंटा ऊर्ध समय से आम घर में बस आलोचना करूँ। से बहुत चिंता प्रकट करते 2024 फलाफल को लेकिन सांप्रतिक राजनीतिक परिस्थिति को लेकिन आगामी दिन में सामाजिक विधि व्यवस्था और राजनीतिक भविष्य को लेकिन ये सहित मोर व्यक्तिगत भाव